Qué bendición, ¿verdad? En esta mañana de poder estar juntos, abrir la palabra de Dios y como iglesia seguir, ¿verdad? Caminando paso a paso por la primera carta de Juan, dejando que Dios nos forme a través de su verdad. So it's a blessing to be here once again to worship and open God's Word together this very Sunday. As a church, we're continuing to walk step by step through the letter of John, following God's, allowing God's Word to shape us as we listen to His truth. La semana pasada vimos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos enseña a discernir entre lo que llamamos la verdad y el engaño. Pero también ahora vemos cómo Juan cambia el enfoque en estos versículos. Del discernimiento a qué? A la demostración. La marca más clara de un verdadero hijo de Dios no es cuánto sabes, sino cuánto uno ama. So last week, as we saw that the Holy Spirit is the one that teaches us to discern between truth and deception. And now as John shifts from what he was talking about deception last week, he's going to demonstration of this week. So in these verses, we'll see the clearest mark of a true child of God that isn't how much we obey, but how deeply we love. Vamos a estar en 1 de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 21. Ya lo leyeron, ¿verdad? Anterior. So we're going to be at 1 John chapter 4, verses 7 through 21. And we have read this prior, before the service, so we won't read it again. Y déjame decirle, hermanos, es fácil hablar del amor, pero mucho más fácil, pero mucho más difícil vivirlo. Amamos cuando todo va bien, pero cuando somos heridos, el amor se vuelve una batalla. Podemos decir te amo con palabras, pero demostrarlo con paciencia, perdón o sacrificio, eso ya es otra historia. And I will say that it's easy to talk about love, but it's much harder to live it. We love when things go well, and that is true. But when we're hurt, love becomes a struggle. We can say, you know what, I love you with words, but showing it with patience, forgiveness, or sacrifice, that's a different story. Juan escribe al creyente que decían amar a Dios, pero no podían amarse entre sí. Y él los confronta con una verdad profunda en estos versículos. Que el amor que viene de Dios no es teoría, sino es transformación. No se trata de emoción ni de conveniencia, sino de una obra real del Espíritu Santo en el corazón. You see, John writes to the believers who said they loved God but couldn't love one another. We see this in these verses that he confronts them with a powerful truth. That the love that comes from God isn't a theory. It is transformation. It's not about emotion or convenience, but a real work of the Spirit in the heart. Vivimos en una cultura que define el amor como se sienten, ¿verdad? Por cómo se sienten. Pero la Biblia lo define de cómo se entrega o por cómo se entrega. Y este amor, cuando proviene de Dios, no solo nos cambia, mis hermanos, sino que nos libera. Nos libera del temor, del orgullo, del deseo de controlar a los demás. You see, we live in a culture that defines love by how it feels. But the Bible defines it by how it gives. And this love, when it comes from God, doesn't just change us. It actually frees us. It frees us from fear, pride, and the need to control others. Juan quiere que entendamos que el amor de Dios tiene un propósito más grande que solo hacernos sentir bien. Ese amor transforma a sus hijos, madura su fe y les da confianza para vivir sin temor. You see, John wants us to understand that God's love has a greater purpose than just making us feel good. That love transforms his children, matures their faith, and gives them confidence to live
without fear. La idea central en esta tarde es que el amor que proviene de Dios transforma nuestros corazones, madura nuestra fe y nos libera del temor. And the main idea for this sermon is that love that comes from God transforms our hearts, matures our faith, and frees us from fear. Vamos a ver 3 puntos en esta tarde. Los primeros 3, los 3 que vamos a ver, la primera será del versículo 7 al 11, el origen del amor, del 12 al 16, la presencia del amor, y el tercer punto que vamos a ver es 17 al 21, la perfección del amor. So there will be 3 points that will be seen this afternoon through our text. The first one is verse 7 and 11, the origin of love. Verses 12 through 16, the presence of love, and then verses 17 to 21, the perfection of love. Primer punto, el origen del amor, del 7 al 11, si quieren abrir su Biblia, vamos a estar ahí. We'll be at verses 7 through 11, the origin of love at our first point. Es interesante, hermano, cuando pensamos en el amor. Muchos creen que la manera en que aman es simplemente la única manera que saben amar. Yo he oído mucho decir, así soy yo, cuando se habla del amor, así soy yo, así me crié, tómalo o déjalo. It's interesting, right? As we look at this scripture, when we think about love, many people believe that the way that they love is just the only way they know how to love. I've heard many say it this way, that they'll say, like, that's just who I am. That's how I was raised. Take it or leave it. Pero seamos honestos, hermano. Ese tipo de amor muchas veces está desconectado del amor de que la Escritura nos enseña. Porque el origen del amor no está en lo que sentimos, ni en cómo fuimos criados, sino en Dios mismo. But let's be honest, dear friends. That kind of love is often disconnected from the love Scripture teaches us. Because the origin of true love isn't found in what we feel or how we were raised. Rather, it comes from God Himself. Juan dice en el versículo 7, dice que el amor es de Dios. Eso significa que Dios no solo define el amor. Él es su fuente, su esencia. Y por eso todo amor genuino, el que perdona, edifica y busca el bien para otros, solo puede nacer de conocer a Dios. You see, in verse 7, John says that love is from God. And that means that God doesn't just define love. He is the source and the essence of that love. That's why genuine love, that the kind that forgives, builds up, or even seeks others' good, can only be born from knowing God. Muchos dicen conocer a Dios, pero sus vidas cuentan otra historia. Es como alguien que dice, yo soy atleta, pero nunca lo ve entrenando. Siempre está en el buffet, descansando cada vez que pueda, pero sigue siendo o diciendo que es deportista o atleta. Su afirmación o lo que él está diciendo no concuerda con su estilo de vida. You see, many claim to know God, but their life tells a different story. It is like someone who says, look, I am an athlete, yet you never seen them train. They're always on the buffet, resting whenever it's possible, but still they call themselves fit or an athlete. Their words don't line up with their lifestyle. Así también pasa con los que dicen que proclaman ser hijos de Dios, pero no muestran evidencia de haber nacido de nuevo. Critican más de lo que aman, sirven mientras murmuran, ayudan pero sin gracia. Y Juan, yo creo que lo diría de esta manera, eso no es amor verdadero. You see, in the same way, those that claim to be God's children will be shown by, they show no evidence of the new birth.
They will criticize more than they love. They serve while grumbling. They help without grace. And this is what John will say plainly. He says that that's not real love. Amor. Y esta razón es porque el amor que viene de Dios, el amor que viene de Dios, no busca a impresionar a nadie, sino que busca a reflejar a Cristo, quien nos amó cuando menos lo merecíamos, quien mostró que el verdadero amor no se mide por palabra, sino por una cruz. You see, because the love that comes from God doesn't exist to impress others. It actually exists to reflect Christ, who loved us when we least deserved it, who showed the real love to us. It wasn't measured by his word, but by the cross that he was crucified on. Mira lo que el verso 10 y 11 dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. This is what verse 10 and 11 says right away. It says that in this is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Este es el corazón del Evangelio. Dios no nos amó porque lo merecíamos, lo sigo diciendo, sino porque Él decidió hacerlo por nosotros. Él no esperó que cambiáramos, hermano, sino vino a buscarnos. See, this is the heart of the gospel. God didn't love us because we deserved it. He loved us because He chose to, and I continue to say that. He didn't wait for us to change. No, He came to rescue us. Y cuando entendemos esto, el amor deja de ser un sentimiento que depende de cómo me traten y se convierte en una decisión que refleja cómo Dios me ha tratado a mí. And when we understand this, or we understand that about God's love stops being a feeling based on how others treat us. Rather, it becomes a decision that reflects how God has treated us. Iglesia, si el amor tiene su origen en Dios, entonces debe reflejarse primero en los lugares más cercanos de nuestra vida, no solo en lo más visible. You see, church, if love originates in God, then it must be seen first in the closest places and not just in the most visible ones. Muchos creyentes aman con sacrificio al extraño, al visitante, a los que sufren. Y me dice, eso es bueno, muy bueno. Pero a veces descuidamos amar con la misma gracia a quienes están dentro de nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge o hasta a nuestros propios hermanos en la fe. You see, many believers sacrificially love the stranger, the visitors, or the ones that are suffering. And let me tell you, that is a good thing. Amen. But sometimes we fail to love with the same grace those inside our own homes, like our children, our spouses, or even our brothers and sisters in Christ. Y no creo que lo hacemos por maldad, hermanos, sino porque amar de cerca cuesta mucho. Y amar de lejos no demanda tanto. Pero amar al que nos conoce de verdad requiere un amor que solo puede venir de Dios. You see, and we don't do it just out of malice or just because we want to.
we love very little to those that are close to us. It's difficult because it costs us more. See, loving at a distance doesn't demand much of us. But loving those who knows us best requires a love that only comes from God. Ese amor no se mide por emociones, sino por rendición. No por conveniencia, sino por obediencia. Y si decimos que conocemos a Dios, ese amor debe mostrarse primero en cómo servimos, perdonamos y hablamos a lo que más cerca tenemos. You see, and that love isn't measured by emotions or by surrender, not by convenience, but by obedience. And if we say we know God, that love should be most visible in how we serve, forgive, and speak to those who are near to us. Así es como el mundo verá que el amor de Dios en nosotros no es teoría, sino una realidad viva. And that's how the world will see that God's love is not just a concept in Christianity, but it's a living reality. Hermano, aquí tuve un momento de reflexionar en esta semana. I took a moment to reflect on this truth this week. La verdad es que muchos de nosotros luchamos con este mismo en casa, en nuestros propios hogares, con esta familia. Queremos amar bien, pero a menudo terminamos reaccionando en lugar de responder con amor. En el matrimonio, con los hijos o incluso con nuestros padres, es fácil entrar en un ciclo donde solo damos amor o respeto cuando lo recibimos. See, and as I reflect on this, the truth is that many of us struggle with this very thing at home, in our circles, in our bubble of our families. We want to love well, we really do. But we often react instead of responding in love. We react this way in our marriage, in parenting, or even with our own parents. I'm very guilty of that. And it's easy to fall into a cycle where we give love or respect only when we receive it. Por eso el amor que viene de Dios no responde al comportamiento del otro, sino a la cruz. No amamos porque el otro se lo merece, sino que amamos porque Dios nos amó primero aun cuando no lo merecíamos. You see, but that love that comes from God doesn't respond to someone's behavior. It responds to the cross. We don't love because the others deserve it. We love because God first loved us when we didn't deserve it. Hermano, ese amor es el amor agape. Es el único que puede sanar, restaurar y transformar nuestras relaciones. In church, that love is agape love. It is the only one that can heal, restore, and transform our relationships. Cuando ese amor gobierna el hogar, el perdón llega más rápido. La paciencia se vuelve más constante y la gracia más visible. Así es como el amor de Dios deja de ser una idea, hermanos, en nuestra vida y se convierte en una realidad viva entre nosotros. You see, when that love rules our home, forgiveness comes quicker. Patience grows steadier. And grace becomes more visible, my dear church. That's how God's love stops being just an idea in our lives. And it will become a living reality among us. El amor de Dios no solo tiene un origen, hermanos, también tiene una presencia continua. Y ese amor que viene de Dios no se queda en palabras, ¿verdad que no? Sino que se manifiesta como vivimos, servimos y caminamos juntos. You see, God's love doesn't only just have an origin, it has a continuous presence.
that the love that comes from God doesn't always stays in words, but it shows up in how we live, and how we serve, and how we walk together. Juan nos enseña que ese amor se perfecciona cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y transforma nuestras relaciones. And John teaches us that this love is perfected as the Holy Spirit dwells in us and transforms our relationships. Y aquí llegamos a nuestro segundo punto. And here we get to our second point. La presencia del amor del versículo 12 al 16. The presence of love, verses 12 through 16. Aquí vemos que Juan escribe algo que a primera vista suena sorprendente. Si miramos el versículo 12, dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Y por qué está diciendo esto él? Si nadie puede ver a Dios, hermanos, ¿cómo puede el mundo conocerlo? You see, John writes right at verse 12, something that sounds very surprising at first. He says that no one has ever seen God. But what is he really saying? If no one can see God, how can the world know him? Y la respuesta que da Juan aquí, ¿verdad? Si seguimos leyendo, es por medio del amor de su pueblo. En otras palabras, cuando amamos unos a otros, el Dios invisible se hace ¿qué? Visible. Sus atributos, su gracia, su paciencia, su fidelidad se muestran en nuestras relaciones. El amor que fluye del Espíritu en nosotros es la evidencia de su presencia real. In the response that John gives for this question, as we continue to read, he says in his response this way, that through the love of his people. In other words, when we love one another, the invisible God becomes visible. His attributes, his grace, his patience, his faithfulness are displayed through our relationships. And that love that flows from the Spirit within us is evidence of his living presence in us. Por eso Juan conecta esta idea con el Espíritu en el versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. And that's why John connects this idea to the Spirit in verse 13. It says that by this we know that we abide in Him and He in us, because He has given us of His Spirit. Quiere decir que el Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en nosotros. Es quien transforma el amor en acción, la fe en servicio y las palabras en obras. El amor de Dios no es un concepto, mis hermanos, es una realidad encarnada en la vida de los creyentes. And what this means in verse 13 is that the Holy Spirit is God's active presence in us. He turns love into action, faith into service, and words into works. God's love isn't a concept, my dear church. It is a living reality embodying the lives of the believers. Pero aquí está el reto. Todos sabemos que decir Dios es amor es fácil. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Lo difícil es reflejar ese amor cuando estamos heridos, cansados o decepcionados. Cuando alguien cercano los lastima a nosotros, o un cónyuge, un hijo, un padre, amar como Dios ama parece imposible cuando somos heridos. But here's the challenge. You see, saying God is love is easy. And we hear that all the time. God is love. God is love. That's easy to say. But the hard part is showing that love when we are hurt, tired, even disappointed. When someone close wounds us, like a spouse, a child, or even a parent, because loving as God loves can feel impossible to do.
Y sin embargo, Juan nos recuerda que ese mismo amor de Dios permanece en nosotros. Mira lo que dice el versículo 16. Dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. And look what verse 16 says. And John reminds us that the same love abides in us. Verse 16 says that, so we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love. And whoever abides in love abides in God. And God abides in him. No se trata de producir amor con nuestras cuentas, hermanos. Se trata de permanecer en aquel que es amor. Cuanto más dependemos de su espíritu, cuanto más dependemos de su espíritu, más visible se hace su carácter en nosotros. You see, this is about producing love on our own. It is about abiding in the one who is love. You see, the more we depend on his spirit, the more his character becomes visible in us. Hermano, es como una lámpara que no tiene luz propia. Por más que intente y brillar, no puede hacerlo no está conectado a la fuente de energía. Y cuando se conecta, ¿verdad? La luz no proviene de la lámpara, sino de la corriente que fluye en ella. You see, it's like a lamp that has no light of its own. No matter how hard it tries, it cannot shine unless it's plugged in to the power source. And when it's connected, we'll see that the light doesn't come from the lamp, it comes from the current flowing through it. Hermano, así también nosotros no amamos por nuestras propias fuerzas, sino porque la vida de Dios fluye en nosotros por su Espíritu. Y cuando eso sucede, otros ven su amor brillando en medio de nuestra fragilidad. See, it's the same way for us. We don't love by our own strength, but because the life of God flows through us by his Spirit. Then what we'll see happen is that others will see his love shining through our weaknesses. El amor de Dios en nosotros no busca reconocimiento, no. Lo que busca es reflejo. No se perfecciona con palabras bonitas, sino con reflexión redimidas. Por eso amar en la iglesia y en la familia no es una opción, hermanos. Es una evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros. You see, God's love in us doesn't seek recognition. What it does is seeks reflection. It isn't perfected by nice words, but by redeemed relationships. That's why loving within the church and the family isn't optional. It is the evidence that the Spirit of God lives in us. Es decir, que cuando perdonamos a lo que nos ha herido, cuando servimos sin esperar nada en cambio, cuando elegimos escuchar antes de juzgar, el Dios invisible se hace visible a través de nosotros. And what this means is that when we forgive the one who hurt us, when we serve expecting nothing in return, when we choose to listen before we judge, the invisible God becomes visible through us. El amor de Dios tiene un origen, una presencia, pero también tiene una meta. Juan nos va a llevar a ver de que este amor no solo nos transforma ahora, sino que también nos da confianza para el día del juicio. El amor maduro vence el temor, hermano, y nos enseña a amar como Cristo nos amó. You see, God's love has an origin.
It has a presence. And now we're going to go to that it has a goal. See, John shows us that this love not only transforms us today, but also gives us confidence for the day of judgment. You see, mature love drives out fear and teaches us to love as Christ has loved us. Llegamos al tercer punto, la perfección del amor, versículo 17 al 21. And we get to our last point this afternoon, the perfection of love, verses 17 through 21. Juan nos muestra aquí que el resultado de un amor que ha crecido y que ha sido formado por el Espíritu Santo y que se refleja en nuestras relaciones. Vemos en el versículo 17 que él continúa diciendo que en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Now John shows us the result of a love that has grown, been shaped by His Spirit and reflected in our relationship. We see that right on verse 17. He says that by this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Because as He is, so also are we in this world. La pregunta sería, ¿qué es un amor perfecto? Bueno, no significa un amor sin falla, sino un amor maduro, completo, formado por el Evangelio. Un amor que ha aprendido a confiar más a Dios que en el medio que el miedo, disculpe hermano, al rechazo o al dolor. So what is perfect love? And this is what it doesn't mean. It doesn't mean flawless love. What it means is mature love. A love shaped by the gospel. A love that trusts God more than it fears rejection or pain. Piénsalo así, de esta manera. El amor inmaduro siempre está midiendo cuánto da y cuánto recibe. Porque teme perder. Pero el amor maduro da aún sabiendo que puede salir herido, porque confía en el amor de Dios. Now think of it this way. Immature love is always measuring how it gives and how much it gets. And the reason for this is because it's afraid of losing. But mature love gives, even knowing it might even hurt. Because it trusts in the love of God. It puts its trust in the love of God. Por eso Juan dice que en el versículo 18 que el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. And that's what John says in verse 18, that there's no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment. Hermano, cuando entendemos el amor de Dios, ya no vivimos temiendo ser castigados o rechazados, porque Cristo ya llevó nuestro castigo a la cruz. Y si Él nos amó de esa manera, ya no tenemos que amar desde el miedo, sino desde la seguridad de haber sido amado. And when we understand God's love in our lives, we no longer live in fear of punishment or rejection, because Christ already bore our punishment on the cross. And He loved us that way. We don't have to love out of fear anymore. We love out of the security of being loved. Queriendo decir que el amor maduro no ignora el pecado, pero lo enfrenta con verdad y gracia. Así como un padre corrige porque ama, hermano, no porque quiere castigar. Dios nos disciplina ¿para qué? Para formarnos y no para destruirnos. And what this means is that mature love doesn't ignore sin. It actually confronts it with both truth and grace. Just as a father corrects because he loves, not because he wants to punish. No, it's God's discipline.
to shape us and not to destroy us. Y de esa misma manera, hermano, el creyente maduro puede corregir y perdonar sin odio. Porque el amor de Cristo ha transformado su manera de responder. And in the same way, the mature believer can correct and forgive without hatred. And it's because the love of Christ has transformed their response. Y vemos aquí a lo último, el versículo 20, donde Juan termina con una advertencia seria. Dice el versículo 20 que si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Iglesia, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, sino amamos al hermano que sí vemos. You see, John, he actually closes this particular passage with a serious warning. And he says on verse 20, he says, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Church, we can't say we love God who we haven't seen if we don't have love, or we don't love the brother or sister that we have seen or that we see. El amor genuino no se prueba en las alabanzas o en las oraciones, hermanos, sino en la manera en que tratamos a los demás, especialmente a los difíciles, a los que son difíciles de amar. You see, genuine love isn't tested in how we sing or when we're singing or praying, but it is how we treat others, especially the ones who are the hardest to love. Tal vez hay alguien en tu vida donde te ha sido difícil para ti amar. Quizás te ha herido, te ha decepcionado, o simplemente te cansaste de intentarlo de amar. Pero el llamado de Cristo no cambia, hermanos. Mira lo que dice el versículo 21. Él ama a Dios, el que ama a Dios, disculpe, ame también a su hermano. And maybe there's someone in your life that's hard to love. Maybe they have hurt you. Maybe disappointed you. Or you're just tired of trying. But Christ's call doesn't change. Look what verse 21 says. It says, whoever loves God must also love his brother. No, yo diría que pide al Espíritu Santo que te dé convicción y valentía. Pide perdón si es necesario. Extiende gracia aunque sienta que el otro no lo merece. Porque así fue como Cristo te amó a ti y me amó a mí. I would say, ask the Holy Spirit to give you conviction and courage at this very moment. Ask forgiveness if needed. Extend grace even when you feel they don't deserve it. Because that's exactly how Christ has loved you and have loved me. Y con esto voy a concluir. And I will conclude with this thought. Iglesia, el amor perfecto no es una meta que alcanzamos, sino es una obra que Dios está completando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y cuando ese amor madura, el temor se va, la gracia crece y Cristo se ve en nuestras vidas. So church, I'll conclude with this final words. See, perfect love isn't a goal that we can achieve or we achieve. It is a work that God is completing in us through His Spirit. And when that love matures, fear will fade, grace will grow, and Christ is seen in our lives. Y si hoy te has dado cuenta de que aún no conoces ese amor, te pido que venga a Cristo. Porque el amor perfecto no se encuentra, sino que se recibe. Y una vez que lo recibe, mi hermano, nunca vuelves a amar igual. And if you have realized today that you still don't know what that love is, I would say come to Christ. Because perfect love isn't something you find.
It is something you receive. And once you have received it, you'll never love the same way. That is the promise. Esa es la promesa del amor de Dios. Inclinamos nuestros rostros y oremos, hermanos. Let us pray. Señor, te damos gracias por tu amor que echa fuera el temor. Padre, enséñanos a amar como tú amas, con gracia, verdad y valentía. Que tu Espíritu haga madurar nuestro amor para que otros vean a Cristo en nosotros, Padre. Lord, thank you for the love that casts out fear. Lord, teach us to love like you love, with grace, truth, and courage. Father, may your Spirit mature our love so that others may see Christ in us. Y en su nombre oramos todo esto. In your name we pray all this. Amen y amen.